Ndugu wapenzi, na washukuru na kupigia asante. Jina langu ni Jean Robert, kwa English wanasema Jean Robert. English ingine ya Amerika wanasema Jean Robert, kama Francais tu. Basi nataka kuongea kidogo kwa mambo ya wakati. Time wanasema kwa Kiingereza. Nitangia kwa mambo ya upendo, kitu nasema l'amour, love. Namuna Mungu ametupenda, Mungu alitupendaka, alijionyesha alitupenda. Ndio maana Mungu ni mapenzi, Mungu ni upendo. Alituma mwana kwa pekee kwa kutuokoa. Sauri ya huruma, tungekuwaka tumeishwa. Ndio sasa tuko sauri ya Mungu alitupenda, tuko watoto wake. Basi wacha tusome kidogo katika kitabu cha Yohana. Itakuwa Yohana banasema namna gani? Jean, 1 Jean chapitre 3 verset 11. Tutasoma kwa 11. Wacha tuangalie kwa Kiswahili. 1 Jean ya kwanza Yohana ya kwanza. Wacha tusome tuone Yohana wa kwanza. Itakuwa 1 Jean ou bien 1 Jean chapitre 3 verset 11. Inasema hivi: Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Peke yake. Kama Mungu alitupenda namna hivyo, si eme, na si tunapasha kupendana sisi kwa sisi, tupendane. Unayekupenda mwenzetu, katikati yetu tuwe na mapenzi, kupendana. Wacha sasa tueleze hiyo kitu mzuri. Siku dunia hapa hatuyapendana. Chuki inaanza tu kwa familia. Wivu inaanza tu kwa familia, kwa marafiki wetu. Mwenye karibu yako ndio anakuwa hata kupenda. Shetani ni mbaya, alishakuja kuharibu, kwa kuwa alijua upendo, mapenzi ni kitu umetoka kwa Mungu, ni Mungu. Mapenzi ni Mungu. Ndio maana alishaharibu mambo ya kupenda. Ndio unaona hata wa ndugu na ndugu, wakati mnakomea mnapiganaka, utakuwa unaona mimi na girlfriend yangu tulikuwa napiganaka, ama mimi na petite sœur yangu tulikuwa napiganaka wakati ya kitoto, kwa kuacha kukologana. Hiyo mambo ilianza zamani wakati ya Abel na Kaini. Basi kitu kingine sio za kusema. Yesu alizaliwa, alikuya kwa kuokoa na kuzimisha mambo mengi. Ndio maana mambo mengine ya zamani hatutaviongea sana. Sasa tunataka kukua mpya. Hii kitabu hii ya Biblia inatufundisha kila siku ni mpya. Kila siku inaturudisha tujue kitu gani naenda mbele. Sitasema mingi leo, siku nyingine tutaongea. Nataka kudevelope mambo ya mapendo, hii ya upendo na wakati. Kitu mbili ile nitaongeaka sana. Wandugu wapenzi, kweli kama unapenda Mungu, ukipenda Mungu, ndio unaona sema ukipenda Mungu, tumepasha kupendana katikati yetu. Kama upende mwenzako, haina faida hata kusema unapenda Mungu. Kupenda Mungu iko mwenzako kenye unampitisha vizuri, hiyo ndio ni kupenda Mungu. Kwa kuwa mwenzako iko ya Mungu. Connection yote si yote watu ya Mungu. Ukipenda mwenzako, kama unasema mimi nitapenda wangu tu Mungu, nitapenda tu Mungu, Mungu mwenyewe pia utapenda kwa kiroho. Unasema unapenda Mungu, naona utende. Usiseme unapenda Mungu kwa mdomo. Kupenda Mungu, tenda. Saidia watu, saidia wenzako, samea watu, kuwa na roho mzuri. Ile ndio kupenda Mungu. Usiseme tu mimi napenda Mungu, mimi nataka tu Mungu. Hautamuona hivi sahihi kwa wakati, hautamuona. Utasema unapenda Mungu na ngoja tu siku nyewe utafika kule ndio mpende. Penda sasa. Kupenda wenzako, kutumika kazi ya Mungu, kufanya kitu mzuri ndio kupenda Mungu. Kusema kupenda Mungu ni
Fanya kitu mzuri ambaye Mungu anahitaji, ambaye Mungu anapenda. Ile ndio kupenda Mungu. Kupenda Mungu sio tu kusema na mapendo na mdomo kusema napenda Mungu sana, napenda Mungu sana. Kupenda Mungu, fanya kitu Mungu anapenda. Kama unapenda baba yako, kama baba yako aseme usifike retard kwa nyumba, utafuata. Kosenye baba amekupatia lazima utaifuata. Advice, mashauri anakupatia, ukipenda baba yako, wazazi yako, utaifuata. Ndio ni Mungu. Na Mungu iko na kitu anatufundisha kwa Bible tufanye, kwa Biblia. Tukianza kufanya ile njoo inafurahisha Mungu, tuseme tunampenda. Kumpenda Mungu sio kusema tu. Kupenda Mungu sio kuongea kusema mimi napenda Mungu. Na kupenda mtu sio kusema kama kuroho ni kitu kingine. Kupenda Mungu, unaweza simamia kazi ya Mungu, unaweza fanya kitu Mungu anapenda, unaweza penda wenzako kama wewe mwenyewe, unaweza saidia wa maskini, iko kitu mingi ya kupenda. Basi leo sitaongea sana kwa mapendo, acha niongee kwa wakati. Kitu mingi nilitaka sije yangu sana ilikuwa kwa wakati, time, nasema time. Si kwa dunia tukisema tumependa Mungu, sangi tumependa tu, lakini iko makosa, iko tu neema. Mimi nataongea mambo ya kanisa. Wakati kukanisa, acha nikwambie, kwa ndugu wangu, kama umepata kazi, wamesema ufike saa 11 asubuhi kazi inaanza, utafika saa 11 bado ufika, utaanza kazi kwa wakati kila siku. Kila siku kwa kazi, kila siku, hata mwaka yote unaweza fika kwa wakati. Kama ni kuchelewa, utachelewa kwa muda fulani, utapiga telefoni. Lakini kwa kupata pesa utafika kwa kazi kwa wakati. Kama kazi yetu ya Amerika hapa ya USA ya Amerika, tunaamuka mapema. Kama mimi naamka 4h du matin, 4h30 nishalamuka, 5h30 nishaenda kwa kazi. Kila siku. Kitu ya wakati ya kukosea Mungu, tuombe Mungu usamehe, kwa kuwa sisi wote wa Kristo, watu wengi wanakuyaka late kwa kanisa. Akienda kwa kazi, kwa rendezvous ingine, kama ni bibi, bwana anampatia rendezvous kufa ama boyfriend, girlfriend, banzele yake, atafika kwa wakati. Ama bibi kuna mongoya bwana, anafika kwa wakati, ama bwana anangoya bibi. Namna gani ama anakolekana kusema, lakini mwisha fahamu atafika kwa wakati. Kama mambo ya kazi walikuwa namuita enda kupatia kazi, atafika wakati. Angalia kwa kanisa, hata wakisema kanisa anaanza 11h saa 5 ya asubuhi, bado unafika tu retard, batafika retard. Bakisema yaanza hata saa 1, batafika retard. Nilishakaona. Wandugu wapenzi, kwanza na leo mimi nataka tubadilishe, na mimi kundani, na mimi nafika retard, sio watu wote, na mimi kundani. Naomba Mungu atusaidie tena kwa kazi ya Mungu, kuonesha tunapenda Mungu. Mungu atusamee, atusaidie, atupatie nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwanza na leo waimbaji, watu wengi wanatumikia kazi ya Mungu, tufike kwa wakati. Wakristo tunabaomba mfike pia kwa wakati. Kama unajua mtumishi ya Mungu, wewe unafika mapema, hata 30 minutes, 1 heure de mapema, saa moja mbele, ama saa dakika fulani mbele. Lakini Wakristo tujikaze, tufike wakati kwa kazi ya Mungu. Kama unapenda Mungu, utafika kwa kanisa kwa wakati. Lakini mimi naonaka kwa kanisa watu wanafika retard, analala mrefu, asema alichoka. Lakini kama alikuwa anaenda kwa kazi, ataenda kwa wakati. Hata saa 11 atakuwa ameshafika kwa kazi. Sauri ni kazi ni yake, hiyo kazi ni yako, sio ya Mungu. Lakini kwenda kwa kanisa kuungana, Mungu anasema wawili ama watatu mkiungana kwa jina langu nitakuwa pale. Kama Mungu anakuwa pale, tunaenda kwa kanisa. Kwa nini tunakuwa retare? Kwa nini tumefika late? Tujikaze wa ndugu, waimbaji, watumishi wa Mungu, tufikake kwa wakati kwa kanisa. Muniombee pia na mimi kundani, mimi nafikaka retare siku nyingine. Na naomba Mungu atusaidie kwanza na leo tufikake kwa wakati. Njoo tuoneshe kwa hii, tuanze kwa wakati. Kwa wakati. Tuanze kwa wakati na tuanze kusaidia watu wengine. Si tu ba maskini, benye wajiweze, benye hawana
ndio tuanze kubasaidia. Kama uko hata na pesa, patia mtu umeona kwa barabara amekaa hana, utatambua. Hata hapa Amerika mimi naonaka huku mtu anasimama ananiomba, anasema angliabo ya hapa, hautasikia coin, anasema change, banataka go change. You some change. Sasa what do you want food? Natoa pesa. Alikuwa naomba na mimi ile coin iba kichele ya chuma, lakini mimi natoa hata ya karatasi yenyewe itampatia pesa, anafurahi. Kubariki bato na utabarikiwa. Baraka yako haukuwaki na baraka yako. Baraka yako inakuwa kwa watu. Ukianza kusaidia watu, kufanya vitu mzuri, roho mzuri, hiyo baraka itakugeukilia. Itakuya. Kuvuta baraka ndio siri, kusaidia wengine. Ukisaidia wengine unasaidia Mungu. Ile tutaendelea next siku nyingine, nitaendelea kuongea kwa hiyo. Lakini leo problem yangu ilikuwa wakati. Tujikaze, tuombe Mungu. Kenye na acha tufike retard kwa kanisa ni upepo, ni shetani. Shetani hapendi tufike kwa wakati. Atakuvurunga bila kufika kwa kanisa mapema, ndio utaona usingizi na kwa utamu. Hata wakisema kanisa naanza après-midi kisha saa 6 utafika tu retard. Hii ni bure. Kwanza na leo tushanje, mimi nawaambia wandugu wangu tubadilike, na mimi nitaomba Mungu sasa kwa kumaliza hii programu. Tuombe Mungu, nitairudilia tena, nitarudia tu hiyo programu mara nyingine. Nitairudilia kwa jina la Yesu. Nitairudilia au nom de Jésus, turudie in Jesus name. Tusikake tena retard kwa kitu na kamtana ya Mungu. Kweli kama tunapenda Mungu, tufike kwa wakati. Kukanisa fika wakati, waimbaji mkuje wakati, mwanze kuimba kama watu wengine wanakuja kwa wakati. Tujikaze. Mtu yote unajua unafika retard kwa kanisa, unakuya late kwa kanisa. Omba Mungu akusamee, jikaza, vunja hiyo shetani. Leo tumedetruire au nom de Jésus. Tunadetruire kwa jina la Yesu. Iba hiyo upepo ya kufika retard, upepo ya late, ikuwa hata kwa kazi unafika retard. Leo tumevunja na détruire na neutraliser au nom de Jésus. Yote chini tuvunje upepo yote ya retard, zikwishe katika jina la Yesu Kristo. Kila mtu ambaye anafika retard kwa kazi, unafika retard kwa rendezvous, unafika retard kwa kanisa la Mungu, kama kweli unapenda Mungu, kwanza na leo tumesha ivunja, tubadilishe au nom de Jésus Christ. Tubadilishe kwa jina la Yesu Kristo. Tusifikake tena late kukanisa. At least tufike late kwa kitu kingine, lakini ya Mungu tufike kwa wakati. Basi Mungu tusamee, uturumie sisi wote. Kwanza na leo tupatie nguvu ya Roho Mtakatifu na wa malaika. Kwanza na leo ni tarehe 10 ya mwezi wa kwanza. Kufika Dimanche, Sunday itakuwa tarehe 12. Sisi wote naomba tuafike kwa wakati. Unitumia hata message sema Papa Jean Robert nilifika kwa wakati kufuatana na kose yako. Michel, minafikiri unanisikia. Baduzu bali unanisikia. Hata $7 kwako, ataendelea kuhubiri, ataendelea kueleza kwa watu kwa misio yake ya TV Okapi Live kule Houston, na kwa radio wanaita Blue Sky Radio kule Texas kule Houston. Baendelee kueleza maneno. Nataka tushanje, tubadilishe maneno. Mtu mwana badilishaka maneno yote. Dunia mzima leo tunataka kubadilisha mambo wakati, tufike kwa wakati. Wenzetu wazungu wanafuata sana wakati. Kwa nini si watu meusi hatutafuata wakati? Shetani kwa nini ataturegeza? Kwa nini shetani anatukanyaka chini? Tufikake wakati kwa kanisa. Basi tufikake. Kama unafikaka hapo, Mungu akubariki kufika kwa wakati kwa kanisa kila siku. Baraka, Mungu akubariki sana kwa jina la Yesu. Na mimi kundani, na mimi nafikaka late nishabambia. Na tushanje sio tushanje tubadilishe kwa jina la Yesu Kristo. Basi nashukuru, Mungu awabariki siku ya leo. Ile ilikuwa kidogo ambayo nilikuwa naye nimetayarisha. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Tutaonana tena siku nyingine. Nataka kudevelope mambo ya upendo na wakati. Tutakuja kuongea. Nitarudilia hii programu mara nyingine kwa jina la Yesu. Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Awafungulie barabara ya baraka, awasimamie kwa programu ya kufika kwa wakati, kwa utukufu wake. Yesu, saidia watu yako, utusaidie sisi yote kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu. Tufikake kwa wakati kukanisa na mali nyingine yote, hivi utukufu jina lako lipewe sifa.
Sifa na tukufu na shangwe ni yako Mungu. Tusamee si wenyewe tulikuwa nafika hata retard. Basi utupatie nguvu Roho Mtakatifu tufikake kwa wakati. Yote ambaye alikuwa anatuziwia kila aina ya upepo ya kufikaka retard mahali tumevunja, tumeweka chini ya miguu katika jina la Yesu Kristo, au nom de Jésus Christ. Asante Baba, wewe ni Mungu uliumba mbingu na dunia ni yako. Tunakusifu, tunakushukuru, tunaomba katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu mwokozi wetu. Amina. Bye bye wa ndugu wangu, bye.